वॉक एंड टॉक। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का 27वां रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक तमाम रोज़े हमारे कबूल फरमाएं और हमने जिस नेक नियति से और दिल से और खुशू खुशू के साथ हमने जो इबादत की अल्लाह पाक उन्हें कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वॉक एंड टॉक क्या है। अरे आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, आपको वॉक की भी ज़रूरत नहीं है और आपको टॉक की भी ज़रूरत नहीं है। वॉक भी मैं कर रही हूँ और टॉक भी मैं करूँगी। अब आप कहेंगे कि स्कूल सीरीज़ में वॉक एंड टॉक कहाँ से आ गया? भाई स्कूल सीरीज़ में ही तो वॉक एंड टॉक है और मैं आपको बताऊँगी कि वॉक एंड टॉक क्या है। बेसिकली स्कूल्स में आपको पता है कि बच्चे जो हैं सुबह 7:30 बजे के करीब आ जाते हैं। स्कूल की जो बेल है वो बजती है 8 बजे के करीब। अब 7:30 से लेके सुबह 8 बजे तक जो बच्चे ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं वो कैफेटेरिया में चले जाते हैं और जो बच्चे घर से नाश्ता करके आते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं। अब जैसे ही सारे बच्चे क्लासरूम में इकट्ठे हो जाते हैं, वो जो घर से नाश्ता करके आए हैं वो भी और जो कैफेटेरिया से अपना ब्रेकफास्ट लेके आए हैं वो भी, तो तकरीबन 7:45 पे तमाम बच्चों को टीचर्स लेके बाहर ग्राउंड में आ जाती हैं, जिसको प्ले ग्राउंड कहते हैं। अब होता क्या प्ले ग्राउंड में? प्ले ग्राउंड में तमाम बच्चे अपनी खुशी से जॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। 7:45 से लेके 8 बजे तक सुबह के टाइम तमाम बच्चे जो हैं भागते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और जॉगिंग करते हैं। और जो बच्चे वॉक अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हैं और साथ साथ टॉक भी करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है वॉक एंड टॉक की? वॉक एंड टॉक की ज़रूरत इसलिए है कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप मारने का, बातें करने का, उनके साथ खेलने का, उनके साथ बातें करने का। क्योंकि रिसेस में तो ये सब कुछ मिलता ही है, लेकिन दिन का आगाज़ होते ही बच्चे इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, फुल रेस्ट करके पूरी रात सो के आते हैं स्कूल, तो उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी इकट्ठी हो जाती है। और उस नेगेटिव एनर्जी को जिस्म से बाहर निकालने के लिए, बच्चों को स्लो डाउन करने के लिए, उनको टीचर्स के लिए इजी टू वर्क विद करने के लिए वॉक एंड टॉक करवाया जाता है। बच्चे जो हैं जो भाग रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं वो भाग रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ हाथ में हाथ पकड़ के वॉक कर रही हैं लड़कियां वो वॉक कर रही हैं, जो लड़के अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक कर रहे हैं वो भी वॉक कर रहे हैं, और कुछ वैसे ही बैठे हुए हैं और गप्पे शप्पे मार रहे हैं। तो ये 15 मिनट का सेशन बच्चों को इतना पसंद है, बच्चे इतना इंजॉय करते हैं कि जब इसके बाद 8 बजे के करीब स्कूल की बेल बजती है और जो है बच्चे अपने क्लासरूम की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और खुश और एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनको 15 मिनट मिले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने के लिए, बातें करने के लिए, भागने दौड़ने के लिए, नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए। तो ये एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, क्योंकि इसके बाद सारा दिन टीचर उन्हें कहेंगी सिट डाउन ऑन टू योर सीट, डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट, प्लीज़ बी क्वाइट, स्टॉप टॉकिंग, जिप योर लिप, स्टे क्वाइट एंड स्टफ लाइक दैट। तो इस तरह हम उन बच्चों को सारा दिन इतना टाइट रखते हैं, इतना उनसे काम करवाते हैं, उन्हें बातें बूतें भी करने का मौका नहीं देते। सिर्फ एक रिसेस ही तो होती है जिसमें वो भागते दौड़ते हैं, बातें करते हैं, और वो काफ़ी नहीं होती। तो लिहाजा ये वॉक एंड टॉक जो स्टार्ट किया गया है ना, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इसके तहत ये होता है कि बच्चे सुबह जब भागते हैं या जॉगिंग करते हैं तो हर एक राउंड की उन्हें एक स्टिक दी जाती है, छोटी सी एक आइसक्रीम कोन के नीचे जो स्टिक नहीं लगी होती, जो आइसक्रीम खाते हैं उसके नीचे जो स्टिक लगी होती है वो हम देते हैं। उस स्टिक का मतलब है कि आपने जब एक राउंड लगाया तो आपकी एक स्टिक हो गई, और एक स्टिक के आपके होते हैं 12 माइल्स। ये हमारी अपनी स्कूल की कैलकुलेशन है। जब आप 2 राउंड लगाएंगे तो 2 स्टिक्स हो जाएंगी और 2 स्टिक्स के हो जाएंगे 24 माइल्स। इसी तरह अगर आप 6000 माइल्स विद इन सर्टन मंथ कंप्लीट करेंगे एज अ होल क्लास टुगेदर, तो ये वाला डेटा फिर हम जो है वो जमा करवाते हैं ऑनलाइन स्कूल बोर्ड की वेबसाइट पे जाके। और जिन जिन बच्चों ने ये सारे माइल्स पूरे किए होते हैं, या वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक्स को कैलकुलेट करते हैं 6000 माइल या उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनको डोनेशंस करते हैं पेरेंट्स और काउंटी के दूसरे इदारे, तो फिर उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको कोई गिफ्ट शिफ्ट दिया जाता है, उनको जो है कुछ भी ऐसा यानी कि छोटा मोटा प्राइज़ दिया जाता है जिससे वो खुश होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि
واک اینڈ ٹاک سے بچے اپنے فرینڈس کے ساتھ گپے مار لیں گے, چاہے وہ بیٹھنا چاہیں بیٹھ کے کر لیں, واک کرتے ہوئے گپے مارنا چاہیں واک کرتے ہوئے گپے مار لیں, جاگنگ کرنا چاہ رہے ہیں جاگنگ کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی فزیکل ہیلتھ بھی بڑی فٹ رہے گی, وہ ہیپی اینڈ ہیلدی رہیں گے, باڈی سے نیگیٹو انرجی نکل جائے گی, کلاس روم میں جا کے ٹیچر کو بے تحاشا تنگ نہیں کریں گے, اور پلس انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اگر 6000 مائلز کر لیے تو ہمیں کوئی گفٹ یا کوئی ریوارڈ بھی ملے گا. تو یہ ایک اچھی ہیلدی فزیکل ایکسرسائز ٹائپ کی ایکٹیویٹی ہے, میرے خیال سے تمام اسکولوں میں ہونی چاہیے, چاہے وہ گورنمنٹ کے اسکول ہوں چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہوں, جس سے بچے کی صحت کو فائدہ ہو, بچے کے اندر سے غصہ, ڈپریشن, انگزائٹی, نیگیٹو انرجی نکل جائے, ٹیچر کو بھی بچوں کو پڑھانے میں ان کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے, اور پھر بچے جب تھک کے کلاس روم میں جاتے ہیں نا تو پھر آرام سے بیٹھتے ہیں, فوکس کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں, زیادہ باتیں بھی نہیں کرتے اور زیادہ تنگ بھی نہیں کرتے. تو یہ ہے جناب آج کی واک اینڈ ٹاک. میں جیسے ابھی واک بھی کر رہی ہوں آپ کے ساتھ ساتھ اور ٹاک بھی کر رہی ہوں, تو یہی اسکولوں میں ہم کرتے ہیں واک اینڈ ٹاک. میں چونکہ ابھی آئی ہوں اسکول سے اور ابھی میں بالکل اندر بھی نہیں گئی, گھر کے اندر نہیں گئی, میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ پہلے اسکول سیریز کی ایک ویڈیو مکمل کر لوں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آپ لوگ اسے بہت زیادہ لائک بھی کر رہے ہیں, پسند بھی کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے میں کافی اپریشیٹ ہو رہی ہوں. اتنی آپ لوگ دعائیں دیتے ہیں, اتنا آپ اپریشیٹ کرتے ہیں, اٹ از اے بلیسنگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا کانٹینٹ آپ کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے, کیونکہ وہ جو ہے مفید کانٹینٹ ہے, وہ افیکٹو کانٹینٹ ہے, وہ تعلیم سے وابستہ ہے, وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, اس میں کوئی فضولیات, کوئی گپ شپ, کوئی باتیں نہیں ہیں, اس میں کوئی گانے ناچ وانے نہیں ہو رہے, اس میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے, فیملیاں نہیں دکھائی جا رہی, خاندانوں کو نہیں دکھایا جا رہا, پرائیویسی نہیں توڑی جا رہی گھر کی. یہ ایک بیسک تعلیم ہے جو امریکہ کے گورنمنٹ کے اسکولوں میں دی جاتی ہے, اور میں آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ اگر آپ کہیں پہ ٹیچر ہیں یا پرنسپل ہیں, اسسٹنٹ پرنسپل ہیں, اسکولوں کے کسی ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں, یا کسی ویلفیئر کے ہیں, یا کسی بھی ادارے کے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں تعلیمی اداروں کے حالات بہتر ہوں, بچوں کا نظام تعلیم بہتر کیا جا سکے, بچے اچھے حالات میں پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں, دماغی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو, تو یہ ساری ٹپس میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو, آپ کے بچوں کو فائدہ ہو, آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیں, میری ویڈیوز کو پسند کریں, ان کو کامنٹ کریں, ان کو ری پوسٹ کریں, اور ساتھ ساتھ میں نے اپنا یوٹیوب کا چینل بھی بنا لیا ہے, اس کا لنک بھی میں نے اپنی بایو میں دیا ہوا ہے, تو لیس دین اے منٹ, 1 منٹ سے بھی کم لگے گا, اس کو آپ کلک کر کے مجھے سبسکرائب کر لیں, تاکہ اگر آپ ٹک ٹاک نہیں دیکھ رہے تو آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی میری ویڈیوز ہوں گی, وہاں میں کچھ اور ایکسٹرا ویڈیوز بھی ڈالوں گی جو میں یہاں ٹک ٹاک پہ نہیں ڈالتی, ابھی میں وہاں بھی ضرور ڈالوں گی. ساتھ بنے رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اب میں چلوں ذرا اندر اور جا کے چینج وینج کریں, ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز کی ادائیگی کریں, تھوڑا سا آرام کریں, پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.